देखु आज आमर वर्षा पाग सकाल सकाल आमर चकुली पिठा चलती चकुली पिठा सह क्षीर खाइबा तो बहुत बढ़िया लगे माने वर्षा पाग तो विशेषकर बहुत भल लगे तापर देखा चलतु आमर कौन आ ब्रेकफास्ट कलु आमर लंच रे कौन खाइबा तो पखाल भल सब टोटाल आसतु आम देखा कौन आमर खा। हाय नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने आशा करछे आपण मैंने बहुत भल थे आज नुआ ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत आसतु देखा आज ब्लॉग रे कौन कौन सब अच्छी कौन कौन आम सब करुचु आम प्रियांशी कौन कौन करुची देखिए वीडियो लास्ट जाए देखु जानीपर आम आज कौन कौन सब कर देखु आम प्रियांशी के प्रियांशी आज सज हो देखिए दिखती हाय कर दिया ओ प्रियांशी आज हाय कर देबे मम्मा हाय कर दिया हाय कर दिया मम्मा हाय प्रियदर्शनी सकाल सकाल रेडी है कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे चलतु देखा कौन ए सब आज रोसे हो खाइबा कौन हो वर्षा हो वर्षा जोर से हो प्रियदर्शनी एवं जीवे जाकि कौन आज ओके प्रियांशी केमती टिके हल्के हसी दूसरी देखु ओठ को चापी चापी हसी दूसरी हाय कही दे टिके पचार प्रियांशी की केते वर्ष है वर्ष नुह 2.5 मास हो प्रियांशी को मामा मामा रे कह दियो मोर 2.5 मास को जो मैंने मो सहित 2.5 मास रही से माने मो फ्रेंड से माने हाय कर दियो करियनी हाय करियनी मामा मामा रे जियो कांदू एले 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 देखो से धरी पार ना केमती टंग टंग कर मुंडटा नाले मो माटा कहीं बोलो देखु से काली लगेबा को देई नथला आज लगेबा को देउची कि नहीं देखिए ए गौतम एडिया स्टाइल गौतम टे कथा नने कला सब ये कर दो लगेबा को दउनी बस देइछि आज देइछि लगे आ टिके एपटे बसी कथा ता लगे दो ए देख आओ लगे दबन से था ए मेंजरी तुम निजे लगे मानो चलो प्रियांशी एवं रेडी हो गला देखु मेकअप फेकअप नहीं तो चेन पिंधि मेकअप छोट पिला मेकअप से कोन कला टिके लगौछि से कलाटा ता पई मेकअप ना माटर फुल केमती लागुछि कहिबे से हाय कहूछि अपन सुनो तो टिके भल से कहूँ सब कोई पूछी हाय हाथ रुटी हल हाँ
ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି? ନୂଆ କରୁଛି ଝିଅଟା କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିବି। ତ ମା କହିଲେ କି ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛି, ତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏଠି ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ। ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆମର, ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ପୂଜାର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ତ ପୂଜା ଏବେ ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ସରିବା ଉପରେ। ତ ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁ ପିଇସିଙ୍କ ପୁଅ ସେ କହିଲା କି ସକାଳୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ତ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଗି ଗୋଟେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିବି, କାମ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜି ଖାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛି। ପିଇସିଙ୍କ ପୁଅ ଖାଇବ, ଆଉ ପିଠା ହେବ ଆଜି। କାଲି ଚୁନା ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପେସିକିନା, ତ ଆଜି ପିଠା ହେବ। ପିଠା କ୍ଷୀର ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତମେ ଏଠି ସେ ଚିଲି ସସ୍ ଖାଇବନି, ତାକୁ ରାଗ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରୁଟି ଆଉ ସୁଜି ହେଇଥିଲା। ତ ବାପା ଖାଇବେନି ପିଠା, ଆଉ ଏଠି ରୁଟି ସୁଜି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଖେଳଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ଆଉ କାନ୍ଦିବନି ବୋଲିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆଗ ପଛ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ହଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ କି କାହିଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତି ଆମ ବାପା ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ଝୁଲଣାରେ ଟିକେ ଆଗ ପଛ କଲେ ସେ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପିଠା ହେଉଛି, ମାନେ ପିଠା ହେବ। ଏ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା ହେଉଛି, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି, ଆଉ ପିସି ପୁଅ ଖାଇବ ମ୍ୟାଗି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମୁଁ ଖାଇବି ପଖାଳ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଷୀର ବସିଲା, ତ ଏଠି ପିଠା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପିଠା କରୁଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଇବେ, ମା ବି ପିଠା ଖାଇବେ ନା, ମା ପିଠା ଖାଇବେ। ପିଠାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଶେଇଛ ଟିକେ କହୁନ? ଚକୁଳି ପିଠା କେମିତି ବନେଇଛ? ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଚକୁଳି, ଆମର ଯେଉଁ କେବଳ ବିରି ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପଡ଼ିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇକୁ ବିରି ଚକୁଳି ହେଉଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଅ? ହଁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମର ପିଠା ହେଉଛି ଆଜି। କେଉଁମାନେ ପିଠା ଖାଇବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ପିଠା ସହିତ କ୍ଷୀର। ହଁ, କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ମା ମୋତେ ପିଠା କରିବା ଶିଖାଉଥିଲେ, ତ ଏଥର ମୁଁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପିଠା କରିଦେଉଛି। ପିଠା ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ବି ନିଜେ କରିଛି, ନିଜେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ନିଜେ ମାନେ ଗୋଳେଇଛି। ଆଉ ପିଠା ବି ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି। ଆଜି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତମେ ପିଠା ବନେଇଛ? କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂ, ମୁଁ ପିଠା ଶିଖିନି କି କଥା? ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ଦେଖିବା ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ପିଠାଟା? ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଠା ଯେଉଁ ଉଠେଇ ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ ମାନେ ଗରମ ତାୱାରେ ହାତ ଦେଇକିନା କରିଦଉଛି, ତମେ କରିପାରିବ? ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଇଛ। ପୁରା ବଡ଼ କାମ, ହାତ ଦେଇକି ତମେ କରିପାରିବନି, ତମ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଠାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ମାନେ କାଢ଼ି ବୋଲିକି ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲି ନେଲି, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଲି। ମୋ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସକାଳୁ, ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛ। ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଏମିତି? ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠାରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁରି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବି ପକାନ୍ତି। ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଖଣ୍ଡ ଟିକିଲି ଟିକିଲି ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀର ବସିଛି, ଆଉ ମକା ଯେଉଁ ଆମର ଖାଇବେ ବୋଲିକି ଇଏ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଏବେ ଚିନି ପକେଇ ନେବେ ବୋଧେ।
ना बापांकर सुगर भी पड़ियो बापा सुगर भी मोर चीनी पड़ता बापा सुगर भी पड़ता सकाळु फास्ट क्षीर सहित मका फास्ट खाइथिले तापरे ये पिठा और क्षीर खाइले एटा बोधे बापांकर देखंतु एठी हमर पिठा रेडी हो जाइछि ये भी पिठा क्षीर खाउचंती तो पिठा केमती ହେଇଛି कुह पिठा तो ऑब्वियसली बेटर हो पिठार किसी तो नहीं सेमती कलाकारी पिठा तो खाली नॉर्मली बिरीटा बाटी दो कर दो एटार तमे सेती करि परियो ना काई करि परियनी जमान दिने मते करी देख माने दबो मु खाइ सब किछि मु जानि छी किछि भी जानि नांती जो सुनंतु जो माने रोसे जानि नांती माने आंको कहचंती मु रोसे भलो करे जे मते सब जणा आंको किछि भी जणा नै जदी टिके रोसे जणा अछि त आंको किचन ले तीनटा हेल्पर दरकार जण को कोई प्याज काटी के आनो जण को कोई मसला करो जण को कोई परिबा काटो से खाली ठिया है कि ना माने खाली डांगी देबे कढ़ई रे तो हे गेला तांको रोसे पखाळ सकाळ सकाळ पखाळ भल लागे ए जो पिठा करथिलो खाइलोनी कोन भाई त पिठा रोटी फोटी बनाले टोटल खाइबेनी सकाळे साग भाजी देवे आउ पोड़ा पोड़ी किसी करने तरकारी जदि किसी थी आगे दरकार ना ना आ जहाँ रख चिकेन आनिक रखीदेले भी से रुटी खाइबेनी किसी खाइबेनी पखाळ खाली दरकार है ना केते टाइम पखाळ खाई परियो सकाळ तो राति जाए तीन टाइम पखाळ खाई दो आपण माने पखाळ के शिखंदु एठी लंच पई पोटल रेडी हलानी देखंदु एबे हमर सखाळ खाइबे सरी गेला तो एबे हमर लंच पई खाइबे तयारी होबो तो मैं एठी भजा और डाली एबे करबी सेपटे माँ परिया काटुचंती साग काटुचंती आ भात सेपटे बसिबो तो मैं एठी होछि खाली भजा डाली और तरकारी करबी साग करबी माँ सेपटे खाली भात बसेबे।